لاہور، کیا آپ نے لاہور دیکھا؟ وحل رأیتم المسجد الملکیہ، اور کیا آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی؟ ترجم بالعربیہ، طلبہ درس گاہوں میں بیٹھ گئے۔ الطلاب جلسوا فی الفصول، اساتذہ کرام درس گاہوں میں داخل ہو گئے۔ داخل الاساتذۃ فی الفصول، لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ راکب الناس فی القطار، ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا۔ سمعنا خطبۃ الجمعۃ، اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ وصلینا الجمعۃ، لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ ایھا الاولاد هل رأیتم البحر، کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟ هل سافرتم فی الباخرۃ، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ هل رأیتم الطائرۃ، هل رأیتم الطائرۃ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طيب أنت يبدأ أخونا السعيد. تسمع صوتي. نعم يا سيدي. سعيد. طيب أخونا نور الأمين ابدأ. جی حضرت سناؤ سبق. نعم ابدأ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کیجئے. الطلاب لعبوا فی المیدان، طلباء میدان میں کھیلے. ثم رجعوا الی بیوتہم، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے. الاطفال اکلوا وناموا، بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے. ذهبنا الی السوق واشترینا الکتب، ہم بازار گئے اور کتابیں خریدیں. ایھا الاولاد هل حفظتم الدرس، اے بچوں کیا آپ نے سبق یاد کر لیا ہے؟ وهل كتبتم الدرس، اور کیا تم نے سبق لکھ لیے ہے؟ هل زرتم لاہور، کیا آپ نے لاہور دیکھا ہے؟ وهل رأیتم المسجد الملکی، اور کیا آپ نے وہاں بادشاہی مسجد مسجد دیکھی ہے؟ الملكي. مسجد الملكي. مسجد الملکی، کیا آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی ہے؟ ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کیجئے. طلباء درس گاہوں میں بیٹھ گئے. الطلاب جلسوا فی الفصول، اساتذہ کرام درس گاہوں میں داخل ہو گئے. الاساتذۃ دخلوا فی الفصول، لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے. الناس رکبوا فی القطار، قطار ہوگا حضرت ریل گاڑی. ہاں. ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا. سمعنا الخطبۃ الجمعۃ، خطبۃ الجمعہ، جمعۃ، وصلینا الجمعۃ، اور نماز جمعہ ادا کی. لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ ایھا الاولاد هل رأیتم البحر، کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟ هل سافرتم فی الباخرہ، باخرتی، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ هل رأیتم الطائرہ، طائرۃ. ٹھیک ہے حضرت. جی آپ لوگوں نے عربی بولنا کتنا سیکھ لے؟ عربی تکلم بول چال کون کون کچھ موٹا موٹا تکلم کر سکتا ہے؟ بس حضرت نام پوچھ سکتے ہیں، حال حوال پوچھ سکتے ہیں، ایسی زیادہ تو نہیں آتا. نام اور حال حوال اور علاقہ کس علاقے سے ہیں. طيب أنت اسأل. جی حضرت. كيف أنت، ما اسمك؟ جی اسمی نور الامین. طيب ثم. آ،
لا فہم تو عرف نفسک، اپنی تعریف کر لیں، تعارف کر لیں. اچھا اسمی نور الامین و ہم، انا من واکن راول پنڈی ہم، و ہم، انا ہم. انا من راول پنڈی ہم. و ثم اور اس کے بارے میں حضرت مزید نہیں آتا. اسم والد کی ہاں والد اسمی کا والدی اسمی والدی فضل الہی. اسم والدی، اسم والدی. اسم والدی فضل الہی. ہم. وماذا تفعل في هذه الأيام؟ وہ ایک دفتر میں کام کرتا ہوں جی، اس کا تو نہیں پتا مجھے. أعمل في الدفتر. اعمل فی الدفتر. أنت موظف حكومي، سركاري ملازم، موظف حكومي. نعم نعم یا شیخ. نعم. قل بول رہا نا میں، ہاں میں سرکاری ملازم ہوں. جی سرکاری ملازم کو کیا کہیں گے حضرت؟ موظف ملازم حكومي سركاري. اچھا موظفا حکما حكومي. نعم أنا حکومیا. موظف حكومي. نعم انا موظف حکومیا. وماذا يعمل أبوك؟ ابھی ابھی مرحوما. انتقل إلى رحمة الله، إلى جوار الله. آمین آمین. طيب، طيب. رحمه الله رحمة واسعة. آمین ثم آمین. حضرت اگر کچھ كيف جملے روزانہ کی جی 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 كيف أنت مطمئن من الدراسة نعم الحمد للہ. وتفهم الدروس؟ الحمد للہ بل النحو میر مشکل. ليس بصعب يا أخي، ليس بمشكلة، سهل جدا. عليك أن تحفظ النحو فقط. إذا حفظت تمت المسائل. المسألة فقط هو عدم الحفظ. حضرت اس کی بہت کوشش کی ہے، میں تو ایک ہفتے سے کر رہا ہوں. ایک صفحہ مجھے ہو بہو جیسے ہم قرآن پاک یاد کرتے ہیں نا اس طرح یاد نہیں ہو رہا. البتہ سمجھ آ رہی ہے کہ مفرد مرکب اسم فعل رفع ان کی پہچان وہ تعریفیں تو یاد ہو گئی ہیں، لیکن ہو بہو سر وہ لفظ بہ لفظ یاد نہیں ہو رہے نا. میں لیکن نے یہ تو بہت شروع کوشش والی کی چیزیں ہیں نا، شروع والی جی چیزیں ہیں جی نا، شروع والے تو خیر وہ آسان ہے. لیکن یہ تھوڑا سا صحیح ہے. آگے جو تعریفات ہے نا، تو یہ وہ تو تو آپ جس وقت پڑھ الحمدللہ. لیں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یاد جی نہیں جی ہوگا تو پھر عبارت میں آپ کو ذرا پریشانی ہوگی. حضرت وہ تو میں نے مستحضر الحمدللہ نہیں ہوگا نا، جیسے ذہن اس میں کے مستحضر نہیں ہوگا نا. اب میں حضرت کس وقت جیسے میں آپ دیکھیں سے نا. پوچھوں کہ کیا چیز ہے تو آپ بتا سکیں، تب پھر آپ جو ہے عبارت حل کر سکیں گے. اچھا حضرت جیسے نا اسم کی علامات ہیں وہ میں نے ترتیب سے یاد کر لی ہیں زبانی الحمدللہ. فعل کی علامات یاد کر لی ہیں. اسماء جو اس میں غیر متمکن کی اقسام ہیں اور اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں، یہ الحمدللہ میں نے نا یاد کر لی ہیں. اس کو مزید آگے بھی دیکھ رہا ہوں. اور غیر منصرف کو بھی میں آج یاد کر رہا تھا ہاں جو تو اس کی غیر نا پھر منصرف اور اس میں نو متمکن، اس میں متمکن دیکھو نا، اس میں متمکن جو ہے یہ بہت اہم سبق ہے. اس میں متمکن کی رسول قسم ہے نا. جی جی. ہاں غیر منصرف کا سبق بھی دوہرا دے. اس میں متمکن کی رسول قسم ہے یہ اس میں خصوصاً. متمکن کی حضرت 8 قسمیں یہاں لکھی ہوئی تھیں. 8 قسم 16 نہیں لکھی قسمیں ہوئی لکھی ہوئی. 16 قسم. اس میں غیر متمکن کی جو نحو میر میں نا وہ 8 قسمیں لکھی ہاں ہوئی وہ، ہیں حضرت. ہاں وہ 8 ہے. اس میں متمکن کی بتا رہا ہوں، اس میں متمکن کی. اچھا جی 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 ہوں. صحیح ہے. تو لیکن حضرت جیسے نا اس کتاب کے کو علاوہ جو ہے نا عامل معمول جو ہے نا، حروف عاملہ، جی افعال جی عاملہ، اسماء عاملہ، تو جی یہ جی تو ظاہر سی بات ہے. اگر کسی کلمے پر زبر ہے یعنی فتح ہے تو کیوں ہے، اس کو کوئی عامل ہوگا وہ ناصب ہوگا، نصب دے گا. اگر ٹھیک ہے لیکن عامل کا پتہ ہو کہ یہ ان حروف میں سے ہے اور اس کا عمل یہ ہے.
صحیح ہے. ابھی تک تو میں نے عامل کی پڑھی تھی کہ عامل کی دو قسمیں ہیں، عروف کی دو قسمیں ہیں، ایک عامل ہے اور ایک غیر عامل ہے. ہاں وہ تو ہے نا، لیکن حروف عاملہ تو آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا. جی جی جی. ہاں تو حروف عاملہ تو حروف کی بھی، افعال کی بھی، اسماء کی بھی. حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، یہ تین باب ہے نا، باب اول، باب دوم، باب سوم. جی جی. ہاں تو عامل تو آپ کو پتا ہو کہ بھائی اس کلمے پر زبر کیوں ہے، اس کو کس چیز سے صحیح زبر دیا ہے، اس پر زیر کیوں ہے، کس چیز نے زیر دیا ہے. تو زیر دینے والا بھی کوئی چیز ہوگی نا، ہے. یا تو جی جی. مضاف ہوگا یا. ہاں اسی طرح اچھا جو ہے نا حضرت، وہ. اب جی یہ جو ترتیب تھی نا، اسم فعل کی علامات اور اس میں غیر متمکن کی اقسام اور اس میں معرفہ کی اقسام ساتھ، یہ تو میں بالکل سب کی منزل کی طرح اس کو نا رٹا لگا کے یاد کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ کافی حد تک یاد بھی ہو گئی ہیں نا. ماشاء اللہ. جی جی. ہاں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، باقی بھی یاد ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں حضرت جیسے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہو بہو یاد نہیں ہو رہا، تو حضرت ہو بہو تو یاد کرنا ضروری بھی نہیں ہے، بس سمجھ کے اپنے الفاظ میں بے شک یاد کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا جی. یہ اپنی سمجھ میں بھی، لیکن یاد تو کرے نا، یعنی مستحضر ہو، مقصود یہ ہے کہ مستحضر ہو. کسی بھی وقت عبارت میں کوئی لفظ آ جائے نا، میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی ہن رأیت مسلمات مثلا، یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ہاں جیسے قرآن کی آپ کوئی بھی آیت شروع کریں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، رب جی العالمین، رب العالمین. چلو میں پوچھتا ہوں آپ سے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ العالمین یہ منصوب کیوں ہے؟ جی حضرت یہ جمع مذکر کی وجہ سے نا، تو جو مذکر منصوب ہوتا ہے کیا؟ جمع مذکر جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو یا قبل مکسور ہو یا نون مفتوح ملایا گیا ہو، جیسے مسلمون. اچھا تو رب العالمین یہاں پر العالمین یا کیوں ہے، العالمون کیوں نہیں ہے؟ حضرت حالت نسبی میں ہے. حالت نسبی میں کیوں ہے؟ نصب دینے والا کیا چیز ہے؟ حالت نسبی میں ہوگی تو کوئی نصب دینے والی چیز ہوگی نا، تو کون سی چیز ہے جو اس کو نصب دے رہی ہے؟ حضرت یہ حالت جری میں ہے میرا خیال ہے. رب العالمین تمام جہانوں کے جو پروردگار نہیں، رب مضاف اور عالمین مضاف الیہ. یہ حضرت لام، جو لام ہے، لام یہ لام جر دے رہا ہوگا پھر. کون سا لام؟ للعالمین ہے نا حضرت، للعالمین. للعالمین تو نہیں ہے. جی مذکر جی سالم رب العالمین، جب نہیں رب حضرت للعالمین رب نہیں ہے. مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے، ہوں. تو حضرت مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور اس کی حالت جری وہ فتحہ کے ساتھ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. حضرت جو ہماری کتاب نحو میر کی ہے، اگر آپ اس سے فرمائیں کہ اس سے یاد کریں تو حضرت اس سے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ نا وہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کوئی ترتیب سے لکھ دیا گیا ہو کہ یہ اقسام ہے. سب کچھ نا جی اسی کے اندر ہی ایسے آگے پیچھے کر کے لکھ دیا گیا ہے. ہمارے پاس آپ دوسری کیا کہہ کتاب رہے ہے، اس سے یاد کر لینا جی، تو اس سے یاد کرنا آسان ہے. بے کیا شک کہہ رہے پڑھتے اس سے ہی رہیں گے. حضرت جو ہمارے کیا کہہ نصاب رہے میں کتاب ہے نا، حضرت جو ہماری کتاب نصاب میں ہے نحو میر، اس سے یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے جی. اس میں کوئی ترتیب سے لکھا نہیں گیا، وہ بہت کچھ ایسے ہی نا اس میں خلط ملط سا ہو گیا جی. تو دوسری کتاب سے یاد کرنا آسان ہے، اس میں وہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ اقسام اور اقسام کے ساتھ نمبرنگ کی ہوئی ہے اور اس کو ترتیب سے لکھا گیا ہے. تو اس کی اس بھی میں تھوڑی حضرت ایسے تفصیلی ترتیب ہوتی نہیں ہے ہے، یار، اس کو تفصیل ہو جمع جائے گی کر پھر دیا یاد گیا کرنا سب. مشکل ہو جاتا ہے. جی حضرت. دیکھو نا، خلط ملط کا شکار ہو جائیں گے نا آپ، خلط ملط کا. بھائی کوئی تو زیادہ استعداد والا ہوتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے. ہر کسی کے لیے آپ 3 4 کتابیں سامنے کر دیں گے نا تو پریشان ہو جائے گا. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کا استعداد اچھا ہو، وہ کوئی کتابیں بھی دے کے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہے کہ دوسری کتابیں جو ہے اس میں تفصیلی باتیں ہوتی ہے، بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اگلے آگے آنے والی کتابوں میں آ رہی ہوتی ہیں. ساری باتیں پہلے سال، پہلے وہی پہلے اولا کے فرسٹ کلاس کا طالب علم بچہ ہو، اس پر جو ہے نا بھائی آپ تیسری چوتھی 5 کلاس کے بعد ڈالیں گے، بورڈ ڈالیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوگا. یا اس کے ساتھ جو پاس کی کتابیں پکڑائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ بہت ذہین استعداد والا ہوتا ہے تو بس اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی کتاب سامنے آئے گی تو پھر پریشان ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ
उन किताबों में फिर ज़रा तफसीली बातें होती हैं जो कि अगली आगे आने वाले होते हैं अगली किताबों में, लेकिन यहाँ पर उस पर जो है ना वो किताब बातें बोल हो जाती हैं। फिर वो अपनी किताब से बर्जन हो जाता है कि यार इसमें तो भाई कोई बात नहीं है, बहुत सारी बातें रह गई, हालांकि ये सारी बातें आगे आ जाएगी, अगली किताबों में आ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि भाई दूसरी किताब है उसमें वो तफसीली है, ये नहमीर ये मतन है मुख्तसर है, बुनियाद है, बाकी जो है वो तफसीली किताब है उसमें तफसीली बातें हैं। तो इसी वजह से जो है ना फिर किताबें ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जहन तशवीश का शिकार हो जाता है। अच्छा सर, जो अच्छा हमारी हजरत, नाहमिर किताब है, जो हमारी नाहमिर किताब निसाब में है, तो अगर जो इसमें लिखा है बस यही याद कर लें तो काफ़ी है, जिसके बाद फिर जो यानी मज़ीद तफसील जैसे आप फरमा रहे हैं दूसरी किताबों में है वो आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ वो मसला नहीं है, वो सारे आ जाएगी। अच्छा जी हजरत, ठीक है। मकतबतुल लेकिन ये है कि भाई मकतबतुल ये बुशरा किताब वाला। बुनियाद है ना, अगर किसी और किताब पर आप एतमाद करके कि आगे आ जाएगी और फिर हम इसमें पढ़ लेंगे, और फिर जो है ना भाई ये किताब नहीं पढ़े हुई तो आगे कोई भी किताब समझ में नहीं आएगी। ये अच्छा हजरत, ये की बात एक है। किताब है नाहमीर, नाहमीर इन्हीं हजरत की लिखी हुई है, मुसन्नफ उसके यही हैं। तो लेकिन वो ज्यादा सफ़ात हैं, 130-32 सफ़ात वाली है, इसी की शरह गलबन लिखी हुई है, मकतबतुल बुशरा देखो वालों ने वो जो है शायद ना, की है वो। देखो देखो वो जो है ना, जी जी। असल में जो है ना वो दूसरी किताब का भी आप कह रहे हैं, जी जी। तो वो इसी मुसन्निफ की किताब है, लेकिन असल किताब तो ये है, उसमें जो दूसरी तफसीलात है जो ज्यादा बातें लिखी है, तो वो मुसन्निफ ने नहीं लिखी है, वो बुशरा वाले ने लिखी है। अच्छा, कराची के उन्होंने एक मौलवी तशरीह साहब कर लिखते दी है, लिखते हैं बुशरा वाले ने। बस वही है ना, जी उसने जी, तफसीली कर दिया उस किताब को, जो है तफसीली बना दिया है। तो भैया आप अच्छा। उसके 132 पेज है, तो 132 पेज आप कैसे याद करेंगे भाई? भी चलो वैसे अपने पास रख के, अगर वैसे आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं उसी में देख ली तो अलग से बात है, वैसे तो बहुत सारी किताब है, किसी कोई भी किताब देख ले, लेकिन ठीक याद है, करने का काम बहुत सारों से करोगे तो परेशान हो जाएंगे फिर ना। सही है। हाँ वो असल में ये नहमीर एक ही है, असल में यही किताब है जो आप पढ़ रहे हैं। वो दूसरी किताब में तो भाई किसी और ने उसमें तशरीह की है और तारीफात लगाई है और कुछ बातें बढ़ाई है। जी बताएं। अ, अब हजरत मैं हजरत अर्ज इन्होंने ना, इन्होंने मबनी और मौरब को ना बहुत मुख्तसर अल्फाज में लिखा है, बहुत यानी यहाँ के किन्होंने? बंदा परेशान हो जाता है। ये ना मीर जो 32 सफ़ात वाली है, इसी तरह इसमें मुतमक्किन को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में ना ये आगे तफसील नहीं लिखी और लिख के आगे बढ़ गए हैं। तो दूसरी किताब में उन्होंने इसकी बहुत जामी तारीफ लिखी है और मिसालें भी दे दी हैं, तो समझ आने में ज़रा आसान है। इस मुतमकिन में क्या है, सारी कस्में हैं ना जी। भाई। इन्होंने मोरब हजरत मबनी बहुत तो चलो, मुख्तसर से। चलो मोरब मबनी जो है ना वो आपको लिख के भेज दूंगा, चलो कुछ चीज़ें तो आपको लिख के जी भेज ठीक है दूंगा, जदा। यहाँ हमने वो जी कर जदा। लिए। जो बाज बाज ठीक। दरम्यान दरम्यान में कोई कोई ना सबक आ जाता है जरा थोड़ी सी। बाकी यही हमारी बुनियाद है, आप इसी को इसी पर तवज्जो देते, इसी पर फोकस करें। जी ठीक है हजरत। असल में बहुत ये है ना अच्छी कि आप बात है। दूसरी किताबों में हाथ लगाएंगे ना, दूसरी किताब में हाथ लगाएंगे तो वो फिर आपसे संभाल नहीं पाएंगे उस किताब को, तफसीली है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, फिर न इसके हो जाएंगे न उसके हो जाएंगे। और ये चूंकि ये पहला सारा ये बुनियाद है, इसमें कचवट रह जाएगी, आगे सारे के सारे साल में आपकी कचवट रहेगी, ये पक्की बात है। सही है। अच्छा जाहिर हजरत, सी हमें बात तो है जब बहुत भाई। फायदा जो अजरा इजरा शुरू है ना कुरान पाक से, वो माशाल्लाह उससे बहुत हम्म। फायदा हो रहा है जी। वो जितना पढ़ा हुआ सबक है सारा मिसालों में आ जाता है और समझने में बहुत आसानी हो जाती है। हाँ तो उसको दोहराई हो जाती है ना, दोहराई हो जाती है। लेकिन ये कि जी हजरत। बुनियादी चीज ये है कि भाई इस्तेहसार हो, कवायद आपके सही है। मुतहज़र होना जहन में, तो आपको किसी भी जी जगह कुरान में इबारत में किसी अब आगे आगे किताबें पढ़ेंगे, हर किताब पर तो इबारत नहीं होगी ना, तो आपको इबारत समझने में जी। आसानी होगी ना हमीर से। जी सही है। जी। चलो पढ़िए भाई, बेअब्दुर्रहमान से पढ़े। उस्ताद जी, जी। उस्ताद जी, वो आपने कहा था सबक का, ये अजरा वाला। उस्ताद जी, वो ये नमाज का टाइम आ जाता है और कोई सूरत नहीं है उसकी जमात की, तो वो मैं एक क्लास भी लाइव नहीं ले सका। तो अगर उसमें थोड़ा सा हो आगे पीछे करने का। अच्छा, नमाज किस वक्त है आपके यहाँ? उस्ताद जी 7:15। आप कहाँ के हैं? मैं लाहौर का। अभी कुछ दिनों में शायद 7 बजे हो जाए। इतनी जल्दी?
सर जी असर यहाँ पे 4 बजे हो रही है। अच्छा, क्या करें, हमारा हाँ हमारे उस्ताद, यहाँ ऐसा सवा तो 8 बजे मेरे साथ होते हैं। भी हो रहा है। अजरा का क्लास मैंने कभी लिया ही नहीं, ये नमाज की वजह से। अच्छा, मुझे भी फतवा नहीं मिला ना कि अपने घर पे जमात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सबक की वजह से जमात छोड़ना दुरुस्त है या नहीं। चलो देखता हूँ, मैं कोई हल सोचता हूँ, उसकी सोचते मशवरा करते हैं। जज़ाकल्लाह सर जी। ठीक है, आप पढ़िए। मैं पढ़ूँ सर जी? तर्जिम बिल जी पढ़िए। उर्दिया। अत्तुलाबु लअबु फिल मैदान। शागिर्द मैदान में खेले। तुम रजाउ इला बुयूतिहिम, फिर अपने घरों को गए। अल अतफालु अकलु व नामु, बच्चों ने खाना खाया और सो गए। ज़हबना इला सूक़ी वश्तरैना कुतुबन, हम बाजार गए और किताबें खरीदी। अय्युहल औलाद औलाद हल हफिज़्तुमुद दर्स, हे बच्चों क्या आपने सबक याद किया। वहल कतबतुमुद दर्स, और क्या सबक लिखा। हल ज़ुरतुम लाहौर, क्या आप लाहौर गए। वहल रअयतुमुल मस्जिदिल मलकी, और क्या आपने मलकी मस्जिद देखी। तर्जुम बिल अरबिया। तलबा दर्सगाहों में बैठ गए। अत्तुलाबु जलसु फिल फुसूली, असातिज़ा कराम दर्सगाहों में दाखिल हो गए। अल असातिज़ा दखलू फिल फसूल, लोग रेलगाड़ी में सवार हो गए। अन्नासु रकीबु फिल क़ितार, हमने जुम्मे का खुतबा सुना। समीअनल खुतबा, और जुम्मे की नमाज अदा की। वसल्लैनल जुम्मा, क्या तुमने समंदर देखा है। हल रायतुमुल बहर, क्या तुमने बहरी जहाज में सफ़र किया है। हल सफ़र तुम फिल क्या कहते हैं इसको, बाहिरा, फिल बाहिरा, क्या तुमने हवाई जहाज देखा है। हल रअय तुम फिल ताहिरा। जी ठीक है, चलो फिर अगले सबक में शरीक हो जाए।